করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেসের নতুন সভাপতি নিযুক্তি হয়েছেন তাপস পুরকায়স্থ। করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেস সভাপতি পদে তাপস পুরকায়স্থের নিযুক্তিতে পাথারকান্দিতে উল্লাস যুব কংগ্রেসের। জেলা যুব কংগ্রেসের সভাপতি নাসির উদ্দিনের নেতৃত্বে যুব কংগ্রেসীরা আসাম ত্রিপুরা জাতীয় সড়কে বাজি পটকা ফাটিয়ে তাপস পুরকায়স্থের জেলা কংগ্রেস সভাপতি পদে নিযুক্তির দলীয় সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে প্রদেশ সভাপতি গৌরব গগৈ সহ দলীয় নেতৃত্বের নামে নানা স্লোগানে মুখরিত করে তোলেন। राहुल गांधी जिंदाबाद, गौरव गगৈ जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, गौरव गगৈ जिंदाबाद, गौरव गगৈ जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद। तापस पुरकायस्थ जिंदाबाद, करिमगंज जिला कांग्रेस सभापति तापस पुरकायस्थ जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, भारतीय जातीय कांग्रेस जिंदाबाद, करिमगंज जिला कांग्रेस जिंदाबाद, करिमगंज जिला सभापति तापस पुरकायस्थ जिंदाबाद, आसाम प्रदेश कांग्रेस सभापति गौरव गगৈ जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, भारतीय जातीय कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, गौरव गगৈ जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, गौरव गगৈ जिंदाबाद, गौरव गगৈ जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद।